मैं अहमद अबूबकर हूँ। आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है, दिल दहला देने वाली है। जिस तरह का सैलाब है इस मुल्क में, पहले जिस तरह से बारिशों में आया साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध के कुछ अजला में, ऑलमोस्ट सारे सिंध में, अब वही सिलसिला केपी बचा हुआ था तो वहां पर भी शुरू हो गया है। ये जो अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हैं, जाहिर है यही क्लाइमेट चेंज है। अभी तक तो हमारा मुआशरा इसको मजाक समझता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसके जिम्मेदारों में से तो, उन ममालिक में से तो नहीं है जो इस तब्दीली को लाने के जिम्मेदार हों, जिसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह की हैवी हो। मगर हम सबसे ज्यादा उन मुल्कों में से एक हैं जो मुतासर हो रहे हैं। पहले भी हमें बार बार कहा जाता रहा कि हम 7वें नंबर पर हैं उन कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा इससे मुतासर होंगे। हमें कोई यकीन नहीं आता था, हम लोग मजाक उड़ाते थे और ये हमें हवाई बातें लगती थी, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान इस वक्त डूब रहा है। जो इस वक्त सूरत हाल केपी में है वो बहुत अफसोसनाक है। कालाम में, सवात में, मैंगोरा में, और जो इस तरह के इलाके हैं, आप चारसदा और सवाबी की जो सूरत हाल है, ऑलमोस्ट वो डूबने के करीब है। ये जो एक पूरा इंसानी अलमिया बन गया है, इससे बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और हुकूमतें पता नहीं वो सीरियस हैं नहीं हैं, या उनकी कैपेसिटी के इश्यूज हैं। तो फिर भाई ये किसने करना है? जो तस्वीरें हमने सवात में देखी हैं, वो जिस तरह से वो 5 भाई हैं, वो पहाड़ के ऊपर जिस तरह से वो पानी में डूबे हुए थे, पत्थरों के ऊपर खड़े हुए थे इमदाद के लिए। ना तो हमारे पास उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे इदारे भी हैं जिनके सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स हैं। हम हर दफा परेड के ऊपर देखते हैं। आप नेवी को देख लें, फिजाइया को देख लें, सिविल इंतजामिया को देख लें, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के बड़े जहाज हैं। अगर हम लोगों को इस तरह से रेस्क्यू नहीं कर सकते, हर तरफ लाशें तैर रही हैं, लोगों के माल असबाब तैर रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टॉक पानी में तैर रही है, लोग बेचारे पानी में उनकी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। पूरे पानी ने 60% पाकिस्तान को बहा दिया है। इस वक्त बीबीसी की रिपोर्ट है कि तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख, 3.25 करोड़ लोग जो है इससे मुतासर हो चुके हैं सैलाब से। तो ये जो तबाही है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? लोगों के जो मसाइल हैं वो किस तरह से अब खत्म हो सकते हैं? अद्यांती की ये हालत है कि जो टेंट पहले 4,000 रुपए 3,000 रुपए का मिल रहा था इन इलाकों में, अब वो 10-10 हजार रुपए का है। देगों के रेट बदल गए हैं, यहाँ पर चिकन के रेट बदल गए हैं, सब्जियों के रेट बदल गए हैं। तो अगर हम खुद ही अपने समाज में अपने लोगों को जरूरत के वक्त काम नहीं आ सकते और उनकी जेब काट सकते हैं, तो हम में और दरिंदों में क्या फर्क है? मैं पूरा पाकिस्तान से इस वक्त सवाल कर रहा हूं। अगर हम इन लोगों की इमदाद के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, और हमने अगर इनका इस्तेहसाल करना है, या जो इमदाद कहीं से हो रही है हमने उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करना, तो इस आजमाइश में भी इसका मतलब है हम फेल हो गए, और इतनी बड़े अजाब और आजमाइश जो है वो भी हमें इंसान नहीं बना सकी। तो हमें बहरहाल सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और अवाम के जो वो तबकात हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जो काम भी कर रहे हैं, उनका हाथ बटाएं, आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, लोगों की इमदाद करें। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त है। अगर हम इस तरह से बेबसी की तस्वीर बने रहेंगे, अगर लोग इस तरह से बाहर नहीं निकलेंगे, प्रैक्टिकली इनकी इमदाद नहीं करेंगे, इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो मुल्क जुड़ेगा नहीं। इससे रियासतें टूटती हैं। ठीक है, किसी न किसी कैपेसिटी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग इमदाद कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतें कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने की जरूरत है। इस वक्त जो है, हम किस किस की बात करें? इस वक्त ऐवान सदर में 50वीं सालगिरह शादी की मनाई जा रही है। राजा परवेज अशरफ साहब जो है, साबिक वजीर आजम है, स्पीकर हैं, वो कनाडा फिर रहे हैं, नियाग्रा फॉल्स देख रहे हैं, वो वहां इमदादी कार्रवाइयों में कनाडा में मसरूफ है। तो ये सूरत हाल है। मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर का मैं काफिला देख रहा था, गाड़ियां गाड़ियां नहीं गिन सकते आप, सैलाब है। तो ये जो सूरत हाल है, और केपी के जो वजीर आला के जो हेलीकॉप्टर का मामला है वो आपके सामने। इमरान खान साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि जी जब तक मुझे पूरा अंदाजा ना हो तो मैं गुरेज करता हूं इमदाद इकट्ठी करने से। और भाई खुदा के बंदे, आप केपी में कर लें, केपी में आपकी हुकूमत है, या पंजाब में तब्दीली लाने वालों की हुकूमत है, ईमानदार लोगों की हुकूमत है जो आप समझते हैं, तो उनके लिए कुछ कर लें, उनको कह दें। वजीर आजम साहब हैं, वो साउथ पंजाब के इलाकों में जा नहीं रहे, उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। वो सजावल में फिर रहे हैं, ठट्ठा में फिर रहे हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं, झलमक्सी में, जाफराबाद में जाते हैं, वो राजनपुर नहीं जाते, वो डेरा इस्माइल खान नहीं जाते, या वो डीजी खान नहीं जाते। क्या वहां इंसान नहीं बसते? अगर शहबाज शरीफ साहब के बेटे की पंजाब में हुकूमत नहीं होगी तो वो राजनपुर नहीं जाएंगे, वो रुझान मजारी नहीं जाएंगे, फाजिलपुर नहीं जाएंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप परवेज इलाही साहब को देख लें, वो ट्विटर पर बयानात दाग रहे हैं, बड़े अफसोस होता है। हमारा ख्याल था वो एक मुतहरिक वजीर आला है,
اور وہ کم از کم اس تاثر کو ختم کریں گے جو بزدار صاحب کی حکومت میں تھا. لیکن یہ تو بزدار صاحب سے بھی گئے گزرے نکلے. ان کو گجرات کو ڈویژن بنانے کی فکر پڑی ہوئے. یہ بنی گالا میں چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے. اور بھائی لوگ جو مر رہے ہیں، جو ووٹر ہیں، جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیا تو آگے دیں گے، تو کم از کم آپ ان کے لیے تو باہر نکلیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو تو وہاں پہ اپنا عارضی کیمپ آفس بنا لینا چاہیے راجن پور میں، ڈی جی خان میں. یہ جو آپٹکس ہیں نا، جو نظر آ رہی ہیں، جو بیانات ہیں، اس سے تو بہت مایوسی ہے. حکومتیں کہیں نہ کہیں کچھ کر رہی ہیں، مگر اس سے آگے بڑھ کے کرنے کی جو کیٹسٹرافی ہے، یہ جو اس وقت ہم سیلاب دیکھ رہے ہیں، یہ 2010 میں بھی نہیں تھا. اب دیکھیں نا، 2010 میں بھی یہی حالات تھے. تو آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں، 10-12 سال بعد پھر بھی ہم پاکستان میں پانی سب کچھ بہا کر لے گیا. تو کہاں گئی ہماری پی ایس ڈی پی، کہاں گئی ہماری ڈیولپمنٹ، کہاں ہے ہماری پلاننگ، کہاں ہے؟ ہم دنیا بھر سے قرضے لے رہے ہیں اور اس کے بعد پانی آتا ہے سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے ہمارا انفراسٹرکچر. تو بھائی اس طرح تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. پاکستان کا فیوچر اس طرح محفوظ نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ ناکام ریاستوں والے معاملات ہیں. یہ کامیاب ریاستیں اس طرح سے نہیں ہوتی. لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اب میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں آلو کا 1 کلو جو ہے وہ 450 روپے کلو گئے. اب یہ سبزیوں کی قیمتیں بڑھیں گی. اب لوگ بیچارے لوگوں کے لیے کچن کو چلانے کے لیے لالے پڑ جائیں گے. اچھے اچھے گھروں میں، اچھے اچھے لوگوں میں، اچھے علاقوں میں، اگر راجن پور میں، ڈی جی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں اگر ایگریکلچر ساری ملیا میٹ ہو گئی ہے تو آسمان پر قیمتیں چلی جائیں گی چیزوں کی. ہم نے اس کو کس طرح سے کور کرنا ہے؟ چیزیں باہر سے منگانی ہیں تو پھر ظاہر امپورٹ کرنی پڑے گی. گندم کے جو سرکاری جو گودام ہیں وہ بہہ گئے ہیں، ان میں پانی چلا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. ہم سب لوگوں کو ان لوگوں کی اب مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. پریکٹیکلی جو لوگ محفوظ ہیں وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. لیکن ان پر اللہ نے دوہری آزمائش ڈال دی ہے کہ اب انہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جیب سے ان لوگوں کی امداد کرنی ہے. اللہ نے آپ کو پانی سے، اللہ نے آپ کو اس عذاب سے، اس آزمائش سے بچایا ہے. لیکن آپ کے لیے ایک اور امتحان اللہ نے کھڑا کر دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اور نیچر دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی امداد کس طرح سے کرتے ہیں. کیا آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں تھا، لوگوں کے پاس چھت نہیں تھی، تو آپ کی جیب میں پیسے تھے، آپ اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں کھانے کھا رہے تھے، اور آپ کے پاس گاڑیاں تھیں، اور آپ کا لگژری لائف سٹائل تھا. کیا آپ نے اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے آپ نے لوگوں کی امداد کی؟ لوگوں کو آپ نے کمبل دیا، لوگوں کو آپ نے بستر دیا، لوگوں کو آپ نے تکیہ دیا، لوگوں کو آپ نے جوتے دیے، لوگوں کو آپ نے کپڑے دیے، آپ نے لوگوں کے کچن کا خیال رکھا، خود تو آپ نے اچھا کھایا. کیا لوگوں کے ان علاقوں میں جو لوگ روڈز کے اوپر ہیں، کیا انہوں نے 24 گھنٹوں میں بھی کچھ کھایا؟ آپ سے یہ سوال ہوگا. اور یہ آگے جا کے نہیں ہوگا، آگے تو ہوگا سو ہوگا، یہ یہیں ہوگا. یہ جو جزا سزا ہے نا، سب یہیں پہ ہوگی. جس طرح فیض نے کہا تھا آگے الیکشن بھی آنا ہے. حکمران، سیاستدان کچھ خیال کریں، ہوش کے ناخن لیں. اور سندھ میں جو میں نے دیکھا ہے، جس طرح سے فریال ٹالپور کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 50-50 روپے کی ویلیں بانٹ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے. سندھ میں آپ دہائیوں سے حکمران ہیں، تو آپ کی یہ اپروچ ہے. وہاں پر لوگوں کو ڈبویا جا رہا ہے، کچھ بستیوں کو، کچھ ذمہ داروں کو، کچھ شہروں کو بچانے کے لیے، کچھ لوگوں، بااثر لوگوں کے رقبوں کو بچانے کے لیے. یہی حالت راجن پور میں ہو رہی ہے، یہی ڈی جی خان میں معاملہ ہے. تو اس وقت ریاست کو ماں بننا چاہیے. یہاں تو سوتیلی ماں سے بھی گیا گزرا معاملہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بس ہماری آپ سے، حکمرانوں سے، کہ پلیز باہر نکلیں، مدد کریں. جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشاور کر دیں. اللہ کے ساتھ تجارت کریں، 70 گنا واپس ملے گا. تو مہربانی فرمائیں، ان لوگوں کی مدد فرمائیں، ان علاقوں میں جائیں، ان لوگوں سے رابطہ کریں. تیز رفتار انفارمیشن کا دور ہے. آپ کا موبائل اور واٹس ایپ اس وقت جو ہے ان لوگوں کی امداد کے لیے اس پہ کام ہونا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.